Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to online classes of FEI. Today our topic is the Emperor's New Suit. तो बेटा आज हमें स्टोरी पढ़नी है, तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कई सालों पहले एक गांव में एक बादशाह रहता था। बादशाह अपनी दौलत नए नए कपड़े सिलवाने और डिज़ाइन करने में खर्च कर देता था। उसे अपनी रियाया की कोई भी फिक्र न थी। वो सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में सोचता था। लोगों का मानना था कि बादशाह हर एक घंटे में नया सूट बदलता था। एक दिन उस रियासत में दो दर्जी दाखिल होते हैं, जो कि असल में दर्जी नहीं होते हैं बल्कि वो धोखेबाज होते हैं। ये दोनों दर्जी अपने कपड़ों की इतनी तारीफ करते हैं कि उनके जांचे में लोग आ जाते हैं। उनका कहना ये था कि सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनके कपड़ों को देख सकता है। देखते ही देखते वो इतने मशहूर हो गए कि बादशाह तक ये खबर पहुंच जाती है। बादशाह ने सोचा कि उनके लिबास इतने खूबसूरत है जो कि सिर्फ अक्लमंद लोग ही देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी रियाया में कौन अक्लमंद है। तो बादशाह इन दोनों को ढेर सारे पैसे और रेशम के कपड़ों से नवाजता है। तो ये दोनों दर्जी क्या करते हैं, सारा रेशम का कपड़ा और धागे अपने कमरे में ले जाते हैं और कपड़े बुनने का ढोंग करते हैं। उसके बाद बेटा ये जो दोनों दर्जी होते हैं, ये जो महंगे रेशम इनको बादशाह की तरफ से मिलता था, ये वो अपने पास रख लेते थे और पूरी रात बुनने का ढोंग करते थे। ठीक है, यानी असल में वो कपड़े नहीं सीते थे, वो सिर्फ नाटक करते थे। उसके बाद बेटा एक दिन क्या होता है कि बादशाह सोचने लगता है और वो थोड़ा सा घबराया भी हुआ होता है। उसे इस बात की फिक्र होती है कि ये लोग जो भी कपड़ा सीते हैं वो सिर्फ अक्लमंद इंसान को ही नज़र आता था। ऐसा न था कि वो खुद को नाअहल समझता था, लेकिन वो चाहता था कि मुझसे पहले कोई इन कपड़ों को देख ले। उसके बाद बादशाह जो है वो फैसला करता है कि मैं अपने वज़ीरों में से सबसे पहले वज़ीर आला को इन दर्जियों के पास भेजूंगा। ठीक है, और उसके बाद वज़ीर आला उन दर्जियों के पास चला जाता है। तो जब वो दाखिल हो जाता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अक्लमंद था। उसके बाद दोनों दर्जी उसे अपने काम के बारे में कहते हैं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो दर्जी जो वज़ीर आला होता है, ये झूठी तारीफ़ करता है कि बहुत खूब, वाह क्या बात है, क्या रंग है, क्या डिज़ाइन है, यानी कपड़ों की काफ़ी तारीफ़ करता है। इन कपड़ों की इतनी तारीफ़ करता है कि और उससे कहता है कि बादशाह सलामत की तरफ मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद दोनों दर्जी जो है वो अपने कपड़ों के बारे में इस वज़ीर आला को बताती है। तो जो ये वज़ीर आला होता है ये गौर से इनकी बातें सुनता है, यानी जो जो दर्जी उसे कह रहे थे ये वो गौर से सुनता था। और वज़ीर आला ने ठीक उसी तरह से बादशाह को सारी हकीकत बताई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो दर्जी थे ये रेशम के कपड़ों की मांग करते हैं, यानी कि डिमांड करते हैं। उसके बाद कुछ वक्त के बाद बादशाह एक और वज़ीर इन दर्जियों के पास भेजता है, ये देखने के लिए कि आखिर सिलाई कैसी चल रही है। ठीक है, उसके बाद वज़ीर आ जाता है, लेकिन उस वज़ीर के साथ भी वही होता है जो वज़ीर आला के साथ हुआ था, वो भी कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसे पता थी कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो इन कपड़ों की तारीफ़ करने लगता है जो कि उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, और बादशाह के पास सामने चला जाता है, उनके कपड़ों की खूबसूरती, डिज़ाइन और बेहतरीन रंगों की तारीफ़ करता है। उसके बाद बादशाह फैसला करता है कि मैं खुद जाकर इन दर्जियों का काम देखूंगा। उसके बाद बेटा क्या होता है कि बादशाह जो है वो अपने वज़ीरों के साथ इन दर्जियों के कमरे में दाखिल हो जाता है। तो वहाँ पर जो वज़ीर होते हैं जब वो देखती है तो वो काफ़ी तारीफ़ें करने लगती है और कहती है कि वाह लाजवाब, कितना खूबसूरत है।
تو بادشاہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کیا میں اتنا بیوقوف ہوں؟ کیا میں اپنی سلطنت کے لیے ناقابل ہوں؟ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے۔ اب بادشاہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ بھی ان کپڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ جو باقی وزیر ہوتے ہیں وہ بھی جب ان کپڑوں کو دیکھتے ہیں جھوٹ موٹ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ جلوس سے ایک رات قبل یہ دونوں درزی کیا کرتے ہیں؟ پھر سے ڈونگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرکار آج ہم نے بادشاہ سلامت کے کپڑے تیار کر دیے۔ اس کے بعد اگلی صبح وہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ان درزیوں کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو دونوں درزی ان کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اپنے لباس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو ایک درزی کیا کرتا ہے؟ وہ آہستہ سے میز پر کپڑے اٹھاتا ہے اور بادشاہ کو دکھانے لگتا ہے، اس طرح کپڑوں کی تعریف کرنے لگتا ہے مانو سچ مچ اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہو، لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت کو تعریف کراتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور درزی آتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے میز پر سے لباس اٹھاتا ہے اور بادشاہ سے کہنے لگتا ہے کہ یہ آپ کا لباس ہے، کافی خوبصورت ہے، یہ اتنا ہلکا ہے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ پہنا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے اسے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو بادشاہ جو تھا وہ کافی حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو دونوں درزی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنانے کا ڈونگ کرتے ہیں۔ کون؟ یہ جو دونوں درزی تھے نا، یہ اس بادشاہ کو کپڑے پہنانے کا ڈونگ کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی کبھی اپنا بازو اوپر اٹھاتا جیسے وہ سچ مچ اسے کپڑے پہنا رہے تھے۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگتا ہے، تو وزیروں کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں درزی تھے یہ کافی تعریف کرتے ہیں، اور جب بادشاہ جو ہے تعریف سنتا ہے، جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے وزیروں اور درزیوں کے سے، تو وہ کافی خوش ہو جاتا ہے۔ کون خوش ہو جاتا ہے؟ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی جلوس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت سے ایک وزیر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کی بگھی تیار ہے سلطنت میں سیر کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود کو ایک بار اپنے آئینے میں یعنی کہ وہ آئینے میں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا حقیقت میں ان کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہوں؟ یعنی کہ وہ آئینے میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کیا میں سچ مچ اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ ساتھ سپاہی جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جلوس میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ وزیر کے ساتھ ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں اور وہ کافی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ تو بادشاہ ان باتوں سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں ہی ایک بچہ زور سے کہتا ہے کہ ارے بادشاہ نے تو کچھ نہیں پہنا ہے۔ تو وہاں پر جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہاں بچہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت نے تو کچھ نہیں پہنا ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ جو ہوتا ہے اسے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسے خبر ہوتی ہے کہ اس کی جو عوام ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خود سے ہی مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے تو پوری سلطنت میں اپنی بد لباسی کی نمائش لگا دی، اب مجھے یہ آخر تک برداشت کرنا ہے، یعنی کہ اسے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ تھی آپ کی سٹوری دا ایمپررز نیو سوٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔